En una ocasión, una persona me preguntó cómo amonestar a alguien que le había insultado. In an occasion, a person asked me how to teach a person that had insulted him. Esta persona era un líder cristiano y se enojó mucho porque otro le había dicho una palabra que para él era inaceptable. This person was a Christian leader and he got very offended and upset because another person had said to him a word that was unacceptable to him. Yo le dije que no podemos estar luchando con todos los que nos insultan y que iba a encontrarse con unas personas así en su camino cristiano muchas veces. I told him that he couldn't be fighting with everyone that insulted him and that he would gonna find people like that in the path of his life probably many times. De hecho, en una ocasión yo llamé a una persona, le estaba contando, que perdió a su madre para darle consuelo y lo que recibí de ella en vez de gratitud fue un insulto. So in an occasion, I told him this story. In an occasion, I called this person because she had lost her mother to give her consolation, comfort words. And what I received from her instead of a word of gratitude was an insult. She got very upset and offended. Me dijo que ni yo valía nada ni mi equipo de trabajo. So she told me that I didn't have any value, nor my team, my work team. También insultó a mi supervisora inmediata y no quiso que ella la volviera a contactar ni ninguno de nosotros. She also insulted and talked back to my immediate supervisor, and she didn't want us to call her back ever again. Nosotros lo tomamos como que era parte de su proceso de duelo. We took it as it was part of her grief process. Pero la realidad es que vamos a encontrarnos con muchas personas así en nuestro caminar como creyentes. The reality is that we are going to find ourselves with people like this in our path as Christians. Así que le dije también a este muchacho, a este líder, que Jesús recibió muchos insultos, tantos que lo llevaron a morir en la cruz. So I also told this young leader that Jesus received many insults, so many that he had to die on the cross because of them. Realmente nosotros no hemos sufrido nada en comparación a lo que Jesús sufrió. The reality is that we have not suffered anything or nothing in comparison of what Jesus suffered. El muchacho me dijo que cómo era posible, que eso era inaceptable. So the person told me that how was that possible? This was unacceptable for him. Así que terminamos la conversación diciéndole que reflexionara en esta situación y que pensara cómo responder como Jesús, tomando como modelo a Jesús. So the conversation ended by me saying to him to think about this situation, to reflect about what he was living, and thought and that he could think about that and respond in any future situations, taking the example of the model of Jesus. De esto yo puedo deducir que nuestro llamado es a ser pacificadores. I would think from this situation that we are called to be pacifiers. De hecho, en Mateo 5, una de las bienaventuranzas dice de la siguiente manera. So, as a matter of fact, Matthew 5 tells us the Beatitudes, and one of them says like this. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Hoy en día podemos ver que no se propaga la paz, todo lo contrario. Today we can see around us that we don't
see the peace to be teach to other people. Muchas personas en la calle andan, como dice el americano, traducido literalmente al español, con una astilla en el hombro. Many walk in the street, like the American says, I just translated to Spanish, with a chip on their shoulder. Es decir, que muchos andan con resentimiento buscando problemas con otros. In other words, many people walk in resentment, looking for problems around them. El apóstol Pedro fue una persona que vivía de esa manera, con una astilla en el hombro. So the apostle Peter was one of the ones that walked with a chip on the shoulder. Y podemos decir que le costó mucho aprender las maneras de Jesús. And we could say that he had to pay a big price to learn Jesus' ways. Así que hoy vamos a reflexionar en uno de los textos escritos por Pedro o sus seguidores. Y este tema de este texto de hoy es sobre resentimiento también. We will be reflecting today in a text written by Peter or his descendants and disciples, sorry. And we're going to talk about the same subject, resentment. El Evangelio de Pedro es uno de los evangelios apócrifos que se conocen gracias a un manuscrito hallado en Egipto entre los años 86 al 87. The Gospel of Peter is one of the apocryphal Gospels, and it was known from a writing that was found in the years 86 or 87 in Egypt. El escrito está narrado en primera persona, por eso se entiende que fue Pedro quien lo escribió, aunque los estudiosos actuales dicen que puede haber sido sus seguidores. The text, it's written in first person and it's attributed to Peter because he identifies himself in the verse 60. But new scholars may think that it could have been his followers. El texto habla sobre la pasión y resurrección de Cristo y las diferencias que hay en respecto a los diferentes evangelios canónicos. So the text talks about the passion and resurrection of Jesus, but it says it in a way that is kind of different to the canonic Gospels. Se creía que se escribió en el año 150. It was believed that it was written around the year 150. El texto comienza diciendo así: porque esto es aceptable. A quien soporte aflicción y padezca injusticia por tener conciencia de Dios. Porque, ¿qué de notable hay si cometemos pecado o somos abofeteados y lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. The text begins with the following two verses. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. El texto es un reclamo a los creyentes. The text is a claim to believers. ¿Quién debe aceptar la aflicción y padecer injustamente? Pregunta. Who needs to accept affliction and suffer unjustly? Pedro tuvo muchos incidentes en los que luchó con este mismo tema. Peter had many situations in his fight with this subject. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 25, cuando Jesús fue arrestado, Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. So we may remember the text in Matthew 25 when Jesus was arrested, then Peter took a sword and cut the ear of one of the Roman soldiers. Jesús aún ese momento lo utilizó, ese momento tan difícil y precario, lo utilizó para enseñarle una lección a Pedro.
Jesus used that very difficult moment to teach a lesson to Peter. Jesús le dijo que el que vive a espada morirá a espada, mientras le sanaba la oreja al soldado. So Jesus told Peter, the one who live with the sword will die with the sword, as he at that time was healing the ear of the Roman soldier. Esto fue una enseñanza sobre las consecuencias inevitables de la violencia. This was a teaching about the inevitable consequences of violence. Sin embargo, Jesús no merecía esta violencia de ese momento. No merecía ser arrestado, ni tampoco merecía lo que sucedió después, ¿verdad? However, Jesus did not deserve that moment to be arrested, and he didn't also deserve what happened afterwards. El texto continúa diciendo, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. So the text continues saying, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his step. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. Estamos viviendo días en los que se está promulgando y regando mucho la violencia. We're living in days that we have seen violence spread around us. We have seen a lot of violence. Vemos personas que andan armadas en sus vehículos. Y si algo les sucede en la calle, salen del carro con la pistola y enseguida la quieren utilizar. We have seen people around us that they have arms in their guns in their vehicles, and if they go through a situation in the street, they can get out of their car and even use the gun against somebody else. Hemos visto muchos crímenes de odio, violencia doméstica, y esta conducta se continúa perpetuando. We have seen many crimes of hate, domestic violence, and this behavior continues spreading. No obstante, el texto aquí nos llama a pensar en esto y recordar que Jesús no cometió pecado, pero tuvo que vivir las consecuencias de nuestros pecados. So we can see in this text that even when that behavior is perpetuated, the text calls us to reflect on these situations of violence and remember that Jesus did not commit any sin, but had to live the consequences of the sin of the humanity. Un señalamiento importante es que el autor recalca que Jesús sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo a seguir. So the author is remarking something important, that Jesus suffered for us, leaving us an example to follow. Entendiendo el sufrimiento de Jesús, dice el autor, entonces es que podemos ver que la violencia no resuelve nada, sino todo lo contrario. Understanding the suffering of Jesus, we can see that violence did not resolve anything. On the contrary, doesn't resolve it. Termina el texto con dos secciones, o con un verso que está dividido en dos secciones, diciendo, cuando lo maldecían, hablando de Jesús, él no respondía con maldición. So the text tells us something important in the last section. When Jesus was hurled, their insults at him, he did not retaliate. Qué interesante, ¿verdad? This is interesting. No es la respuesta de la humanidad. It's not the response from humanity. Cuando Jesús padecía, dice el texto, no amenazaba, sino que se le encomendaba al que juzga con justicia. The text continues saying, instead, that Jesus entrusted himself to the one that was judged justly. Jesús siempre reaccionó con amor y justicia. Podemos decir que es porque era Dios, ¿verdad?
Jesus always responded in love and justice, and maybe we can think it was because he was the Son of God. Pero tenemos que recordar que Jesús era un ser humano, que vive y sufre las mismas condiciones nuestras. So we have to remember that Jesus was a human being that lived and suffered like us human beings. Esta fue una reacción que podemos ver en varios textos bíblicos. Por ejemplo, el texto de la mujer adúltera en Juan 8. This response from Jesus is one that we can see in other Bible texts. Like, for example, the sinner woman in John 8. Cuando los fariseos buscaban apedrearla y tratarla con violencia, Jesús les llamó la atención a ellos. In the situation when the Pharisees were looking to stone this woman, the sinner woman, and treat her with violence, Jesus called the attention to this situation. Él dijo, el de ustedes que está sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. So he told them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Porque desafortunadamente las respuestas del ser humano son respuestas siempre hacia lo más fácil, al enojo, a la violencia. Unfortunately, Jesus had to say this because the responses of the human being are always to the worst, to violence and misfortune. El texto a su vez continúa diciendo que cómo fue el sufrimiento de Jesús en estos últimos versos. So the text continues saying how was the suffering of Jesus in these last verses. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. The text says in these last verses that Jesus himself bore out sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. El autor entonces concluye explicando que lo que Jesús vivió fue un llamado a la justicia. So the text finalized by saying that what Jesus lived is a call to us for justice. Porque Jesús sufrió el castigo nuestro y llevó en la cruz nuestros pecados y heridas. The reason for this is that Jesus suffered our punishment and carried it on the cross as he carried our sins and wounds. Luego nos compara el autor con ovejas perdidas que vuelven a Jesús. A reflexionar en todo esto. As we reflect on all this, the author finalized saying that we are lost sheep that need to go back to Jesus and follow Jesus' example. El deseo del autor es que sigamos el ejemplo de Jesús. Porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of our souls. Hoy el llamado es al arrepentimiento, a la justicia, pero sobre todo a la paz. The call from these verses are to repentance, justice, but overall to peace. Como Pedro, todos los días tenemos una nueva oportunidad de dejar nuestro resentimiento, la violencia y acercarnos a Dios. Like Peter, we have a new opportunity every day to leave our resentment and violence and get closer to God. Volvamos a nuestro pastor y obispo, Jesucristo, quien puede moldearnos y enseñarnos a ser más como Él todos los días. Let's come back to our pastor and overseer, like the text says, that is Jesus Christ, who can mold us and teach us how to act every single day. Les invito a pensar en esto al acercarnos a la mesa en comunión. I invite you to think about this as we approach the table in communion. Dios les bendiga. God bless you all.